हैं बीटीसी की अपडेट चेक करने के लिए और मार्केट की अपडेट की चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अब की पोजीशन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या नहीं हो सकती है। और इसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेड दे सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। प्लस में डे ट्रेडिंग अगर हमने लेनी है तो किस तरह लेनी है, इस सब को हम चेक करने जा रहे हैं। तो अभी इसी वक्त पोजीशन ये है कि एक न्यूज़ लीक हुई है कि नवंबर के महीने में ये जो बीटीसी अभी तक अपनी हाईएस्ट पोजीशन को पहुंचकर भी क्रैश नहीं हुआ और लगातार 4 हफ्तों से अपनी रेजिस्टेंस की तरफ है। उसकी एक वजह ये है कि $593 मिलियन डॉलर के जो है ना, इसमें इन्वेस्ट की गई है बीटीसी में माइक्रो स्ट्रेटजी वालों की तरफ से। ठीक है, तो इस न्यूज़ का भी अपनी जगह पर इफ़ेक्ट पड़ता है या इन्वेस्ट का भी अपनी जगह पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट है, इतना बड़ा तो अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा अमाउंट है जो कि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से पॉजिटिव नवीद के तौर पर है। तो अब हम बीटीसी के चार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है आप देख रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम है। इस वक्त क्या पोजीशन है आप खुद देख रहे हैं और किस तरफ जा रही है मार्केट ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो अपनी स्ट्रांगेस्ट रेजिस्टेंस की जोन स्ट्रांगेस्ट रेजिस्टेंस के अंडर जो उसने एक अपनी ट्रेड की जोन बनाई हुई है, उसी में ये मार्केट चल रही है। ज़्यादातर कॉइन्स अपनी स्ट्रांगेस्ट रेजिस्टेंस के नज़दीक ही हैं, जिस तरह बीटीसी है। अब ये आप वीकली टाइम फ्रेम भी आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4 हफ्तों से जो है ना, ये कोशिश कर रहा है अपनी स्ट्रांगेस्ट रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। और आरएसआई भी आप देख रहे हैं कि ये 70 से ऊपर जा चुकी है कब की। तो ये एक निशानी है या यूं कह लें कि ये एक पॉइंट होती है किसी भी ट्रेडर के लिए कि अब जो सूरत हाल है मार्केट की या बीटीसी की वो ओवरबॉट की तरफ इशारा दे रही है। यानी बीटीसी में इतनी खरीदारी हो चुकी है कि अब ज़्यादा खरीदार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे लॉन्ग के हवाले से, क्योंकि अब ये फियर ज़्यादा आ रहा है कि कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो मैं कहूँगा कि ना लें, इसको छोड़ दें। अभी आप वेट एंड वॉच के चक्कर में पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शार्ट ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो ये जो शार्ट ट्रेड आप लेंगे तो वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर देखिएगा। ये बस जस्ट हमारा मशवरा है आपको, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। फ्यूचर ट्रेड में रिकमेंडेड नहीं करता। ठीक है, बाकी अगर हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से आपने सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, या अपडेट्स आपको अगर चाहिए जो भी लेटेस्ट होंगी तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पूरा कोर्स हम अपलोड करते जाएंगे मुख्तलिफ एपिसोड्स की सूरत में। ठीक है, ये अब 4 आवर का कैंडल है और 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें भी आप देख रहे हैं लगातार ये नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, इस तरह ये अपना काम करते जा रहा है। हाँ, तो अब खरीदारों की जैसे कि दिलचस्पी है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि 90% जब ये सूरत हाल आपको नज़र आए कि कोई भी कॉइन ओवर बॉट हो चुका है, जैसे अब बीटीसी की ये निशानी हमें मिल चुकी है कि ये ओवर बॉट हो चुका है, तो उसमें हमें स्पॉट में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ना ही फ्यूचर में हमें लॉन्ग लेना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सब्र करना है, जस्ट सब्र करना है बस, और कुछ नहीं करना है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। कभी कभी नो ट्रेड इज आल्सो अ गुड ट्रेड कहलाती है। कभी कभी आपका ट्रेड ना करना भी गुड ट्रेड कहलाती है। ठीक है, इसका जो पुल बैक का है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने क्या लगाया हुआ है, वो 30 से 32 हज़ार के दरमियान है।
پھر بھی میں ایک اور ہارزنٹل لائن بنا رہا ہوں جو اس نے 33,900 سے پمپ کیا تھا پھر سے، اور اسٹرانگیسٹ ریزسٹنس کو توڑتا ہوا آگے چلا گیا اور اب ایک میجر ریزسٹنس کے نزدیک ہے جو وہ توڑ نہیں پا رہا اس وقت، لگاتار تقریباً 8-9 دن ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت اوور آل پوزیشن یہی ہے کہ بی ٹی سی کبھی بھی کسی وقت ڈاؤن ٹرینڈ میں آئے گا۔ اب ہم ڈالر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی پوزیشن کیا ہے۔ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اسٹرانگیسٹ ریزسٹنس ہے جو 107 ہے، اور نیچے جو اسٹرانگیسٹ آپ کو سپورٹ نظر آ رہی ہے وہ 99 ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ کرپٹو مارکیٹ میں یہ عام اصول ہے، یا جتنے بھی ٹریڈرز کے ٹیچرز ہیں وہ سب سکھاتے ہیں، ہم بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ جب ڈالر اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کرپٹو مارکیٹ پھر سست ہونے جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب ڈالر زیادہ تر یہی چانسز ہیں کہ اب ڈالر پمپ ہوگا۔ وہ کیوں پمپ ہوگا؟ کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ون ڈے ٹائم فریم کی کینڈل ہے وہ تھوڑی سی اس نے گرین دکھائی ہے، تو آج کے دن اس نے ون ڈے ٹائم فریم والی کینڈل کو زبردست اس میں ایک اچھال آیا ہے اور یہ اچھی خاصی پمپ دکھائی دے رہی ہے۔ تو ابھی بھی اس وقت بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ابھی بھی ڈاؤن ٹرینڈ کو ڈالر نے ابھی تک توڑا نہیں ہے، جس سے ہم کہیں کہ اب ٹرینڈ ریورس ہوا ہے، تو اب پھر سے اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے مارکیٹ ڈالر کی۔ تو ون ڈے ٹائم فریم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ ہم نے ڈاؤن ٹرینڈ بھی اس کا بنا لیا اور اس کی نزدیکی سپورٹ بھی بنا لی۔ اب جیسے ہی یہ اس ٹرینڈ کو الائمینیٹ کرتا ہے، بریک کرتا ہے، تو یہ آپ یقین جان لیجئے کہ پھر ڈالر اپنی ریزسٹنس کی طرف جائے گا اور کرپٹو مارکیٹ اچھی خاصی کریش ہوگی، اور اس کا پل بیک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے 30 سے 32,000 کے درمیان وہاں سے ہوگا۔ تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ الٹ کوائنس کون سے اسٹیبل کوائنس ہے، اور بی ٹی سی ایتھیریم یہ بڑے اسٹیبل کوائنس ہیں، تو اس میں آپ اپنی پوزیشنز دیکھتے ہوئے ان کوائنس کی، ان کی پرائس کی، ان کی ایریا کی، پھر آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو مارکیٹ اپڈیٹ کے حوالے سے بہت اچھی بھی لگی ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو انفارمیٹیو بھی لگی ہوگی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ انفارمیٹیو بھی لگی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم کرپٹو ٹریڈنگ کورس کے حوالے سے یا فاریکس کورس کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے ہم جتنے بھی ٹیکنیکل انالیسز ہیں، فنڈامنٹل انالیسز ہیں یا آن چین انالیسز ہیں، وہ سارے کے سارے انالیسز آہستہ آہستہ ہم کرتے جائیں گے اپنے یہاں اپلوڈ، اور آپ اچھے طریقے سے پھر سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے کے بعد آپ نے اسے پریکٹس کرنا ہے، اور کبھی بھی میرا یہ سجیشن ہوگا آپ کو کہ کبھی بھی آپ جو ہے نا فیوچر ٹریڈ نہ کیجیے گا۔ ہاں، آپ کو 5-6 سال ہو جائیں تو آپ کر سکتے ہیں پھر، جب آپ کا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہو جائے، ورنہ دوسری صورت آپ فیوچر ٹریڈ نہ کریں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو سجیشن ہے۔ تو کمنٹ کیجئے گا کہ اور کس طرح کی معلومات آپ چاہتے ہیں کرپٹو کے حوالے سے، اور کیا ہمیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے پلان بھی یہاں پر شیئر کرنے چاہیے یا نہیں شیئر کرنے چاہیے، یا